Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to study the second question of one act play, The Boy Comes Home. तो हम दूसरा क्वेश्चन अभी स्टडी करेंगे which is what is the importance of dream in the play The Boy Comes Home. अभी इस प्ले में एक ख्वाब है जो अंकल जेम्स देखता है और उसी ख्वाब में ही उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है आपस में वो ख़त्म हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाता है. तो उस ड्रीम सीन की इम्पोर्टेंस क्या है इस प्ले के अंदर. क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम इन द प्ले, कि जो वो ख्वाब है उसकी अहमियत क्या है. अगर वो ख्वाब अंकल जेम्स को ना आता तो उनका ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रिज़ॉल्व नहीं होता, कभी भी उनके मसले हल ना होते. तो इसलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. The dream sequence has great importance in the play The Boy Comes Home for a number of reasons. कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, काफ़ी सारी इसकी वजूहात हैं. वन बाय वन हम उसको स्टडी करेंगे. The first and the most important reason is that it looks very awkward and immoral for a nephew to aim a revolver at his uncle and to make him kneel down and beg for his life. अभी अगर ये ड्रीम सीन राइटर यूज़ ना करता और ये रियलिटी में ऐसा होता तो ये बड़ी एक बेहुदा सी बात लगती है, इमोरल है, अखलाकी तौर से भी ये ठीक नहीं है कि एक भतीजा जो है वो गन पॉइंट पे अपने अंकल को उसने रखा हुआ है और उसका अंकल घुटनों पे है और अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है. तो ये रियलिटी में ये चीज़ अखलाकियात के लिहाज से ठीक नहीं है और इसी वजह से राइटर ने ड्रीम सीन यूज़ किया है ताकि इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए. ही मेक्स द रीडर बिलीव दैट ऑल दिस हैपन्ड इन अ ड्रीम एंड ही शुड नॉट टेक इट सीरियसली. क्योंकि ख्वाब में कुछ भी हो सकता है इसलिए उसको हकीकत नहीं समझा जा सकता. इसीलिए राइटर ने ड्रीम सीन को यूज़ किया है ताकि पढ़ने वाला ये समझे कि ये तो ख्वाब है और वो उसको ज़्यादा संजीदा ना ले, संजीदगी से उसके बारे में ना सोचे कि हाउ इट कैन बी हैपन that a nephew can point his gun to his uncle. ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक भतीजा जो है वो अपने अंकल के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करे. तो ये अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है और सिर्फ इस जवाज़ को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए यूज़ ड्रीम सीन. तो इसी वजह से उसने ड्रीम सीन का इस्तेमाल किया है. सेकेंडली दूसरा पॉइंट क्या है, यू सी द ड्रीम सीक्वेंस एंड्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिप एंड अंकल जेम्स. तो इसमें इसकी अहमियत इसलिए भी है कि जो कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई प्ले के स्टार्ट में अंकल जेम्स और फिलिप के दरमियान होती है वो इस ड्रीम सीन की वजह से ही ख़त्म होती है. फिलिप डजंट लाइक अंकल जेम्स अथॉरिटेटिव एटीट्यूड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कि वो उसका जो हाकिमाना रवैया है और उसका नज़्म ज़ब्त है घर का वो उसको पसंद नहीं करता. ही वांट्स टू लिव समवेयर एल्स, वो किसी और जगह पर जाके रहना चाहता. ही वांट्स हिज मनी एंड वांट्स टू लर्न सम प्रोफेशन, तो वो पैसा वापस चाहता है जो कि उसके बाप ने उसके लिए छोड़ा है ताकि उसको वो पैसा मिले और वो कोई पेशा सीख सके. वाइल हिज अंकल जेम्स डजंट वांट टू गिव हिम द मनी until he is 25 according to will of his father, कि जो उसके बाप की वसीयत है, he will be paid money when he was 25, कि जब वो he will become 25, कि जब वो 25 साल का हो जाएगा तो तब उसको वो पैसे दिए जाएंगे. तो इस वजह से ही अंकल जेम्स उसको वो पैसे नहीं देता. You see that after his dream Uncle James is a new man. फिर हम देखते हैं कि जब वो ड्रीम सीन आता है अंकल जेम्स को, जब वो बेदार होता है तो वो बिल्कुल एक नया आदमी होता है. उसको समझ आ चुकी होती है कि ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के ख़यालात में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ की वो उसको समझ आ जाती है. नाउ देयर एग्जिस्ट नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, तो अभी उनके दरमियान किसी तरह का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है. ही इज़ नाउ अ रीज़नेबल मैन. नाउ ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अ यंग जनरेशन, कि जब तक उसने वो ख्वाब नहीं देखा था कि उसका जो भतीजा है, नेफ्यू है, वो उसके साथ इस तरह से भी बिहेव कर सकता है, तो उस डर की वजह से कि कहीं हकीकत में ऐसा ना हो जाए तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है और
اس پرابلم کو سمجھتا ہے جو ینگ جنریشن اور اولڈ جنریشن کے درمیان کنفلکٹ کا باعث ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے دا ڈریم سیکوینس از اے سورس آف کامیڈی. تو یہ ایک کامک سین بھی ہے, کامیڈی کا سین بھی ہے, ہیومرس سین بھی ہے کہ ہاؤ کنفلکٹ از ریزالوڈ. آفٹر دا ڈریم انکل جیمس ریپیٹس دا ورڈز ایز فلپ ہیز اسپوکن ان ہز ڈریم. کہ جیسے خواب میں اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ فلپ کیا باتیں کر رہا ہے, تو جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کامک سین ہے, جو ریڈر ہے وہ اس پہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا. ان دا ڈریم سیکوینس فلپ سیز if I am 4 years behind so is everybody else. یہ اس کی لائنز ہیں, تو یہ وہ خواب میں کہتا ہے. اینڈ آفٹر دا ڈریم سیکوینس انکل جیمس اسپیکس دا سیم ورڈز. جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو انکل جیمس وہی ورڈز, وہی لفظ دہرا رہا ہوتا ہے کہ ہی سیز ویل if you are 4 years behind so is everybody else. تو یہی باتیں وہ دوبارہ دہراتا ہے کہ وہی خواب والی باتیں وہ دوبارہ دہرا رہا ہے. تو اٹس بیکم اے کامک سین. تو یہ اٹس اے سورس آف کامیڈی, ٹھیک ہے, ہیومر ان دا پلے. اینڈ دیز کائنڈز آف سینٹینسز کریٹ کامیڈی اینڈ دا ریڈر لافس وین ہی ریڈز دیز سینٹینسز. کیونکہ وہی باتیں جب وہ دوبارہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ ریڈر کو امیوز کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں, جو ریڈر اس کو انجوائے کرتا ہے اور اس پر ہنستا ہے. Therefore, with the help of the dream sequence, the writer has related a very awkward and immoral incident. تو یہ ایک immoral ہے, بالکل عجیب سا ہے, غیر اخلاقی ہے کہ جو ایک بھتیجا ہے وہ اپنے انکل کو گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو تاکہ ریڈر اس کو یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ غیر اخلاقی چیز حقیقت میں ہو رہی ہے, تو اس نے ڈریم کا استعمال کیا ہے, ڈریم سین کا استعمال کیا ہے. اینڈ اٹ ریزالوز دی کانفلکٹ بٹوین فلپ اینڈ انکل جیمس اینڈ پرووائڈس کامیڈی ٹو دا پلے. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کا کنفلکٹ بھی ریزالو ہو جاتا ہے اور یہ ایز اے کامک ریلیف جو ہے یہ پلے میں ایکٹ کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس کریں.